Woi. Subscribe mana? Subscribe. Lupa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Makan lo. Yo, what's up dude? Welcome back to my channel. Oke, kali ini kayak janji gua sama kalian, kali ini gua bakalan bikin konten naik lagi. Kali ini gua bakalan ngorok di sambil makan ya, di taman. Kita lihat reaksi mereka gimana. Oke, siap. Oke guys, sekian video kali ini. Kita kembali ke next video selanjutnya. See you and jangan lupa subscribe ya. Oke, see you next time.